Maayong adlaw, padayon ta maghisgot no kabahin sa ginatawag nga eternal security of the believers or security and preservation in Christ. Makita nato no nga kung maghisgot ta og kaluwasan in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kaluwasan grasya gyud siya. Naangkon siya no pinaagi sa pagtuo. So bot ipasabot no kung moingon tag grasya, dili na kinahanglan no nga dugangan nimo og buhat. No? Kay nganuman ang Bible gyapon mag-explain nga kung ang kaluwasan nimo grasya unya haluan nimo og buhat aron nga makip nimo ang imuhang kaluwasan, usa na siya ka butang nga ingon ang Bible maguba ang ginatawag nga grasya. No? Akong basahon ang Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then it is no more of works. So kung grasya na, dili na, walay kalambigitan ni ana ang buhat. Kay nga naman, no, atong padayunon og basa, otherwise, grace is no more grace. So kung ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, nag-ingon nga ang kaluwasan grasya, kung imo na siyang haluan og kanang buhat aron nga matipigan nimo ang imong kaluwasan, maingon na ang Bible mismo moingon nga kanimo nga dili na siya grasya kay imo naman gibutangan og kanang ginatawag buhat. Then ingon pa diri padayon natug basa ang Romans 11:6, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more works. So dinhi makita nato nga kung ang kaluwasan buhat, dapat buhat lang, no? Dili nimo pwede haluan og grasya. Pero sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, not of works. Subot ipasabot, makita jud nato nga ang kaluwasan nga naa sa Bible, grasya og dili pinaagi sa buhat. So kung imo na siya dugangan og buhat ang imong kaluwasan, akong makonclude nga dili siya biblical. Kay ang kaluwasan libre nga gi-offer kanato, gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross nga siya nagantos, namatay, gilubong ug nabanhaw aron nga ikaw ug ako makabaton sa paglaom sa kaluwasan kinabuhing walay katapusan. Mo na nga si bisan kinsa ang mosalig, mutuo, mudawat kang Ginoong Jesucristo, isip iyang personal nga manluluwas, ang Bible nag-ingon, dili na siya malaglag apan makabaton siya o kinabuhing walay katapusan. Mao nang giingon sa John 3:16. Salamat o maayong adlaw kanatong tanan.